হ্যালো বন্ধুরা, মঞ্চলিতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই যে ঘরটাকে তোমরা দেখো, এই ঘরটা 4 ফুট উপর উঠে যাচ্ছে শুধুমাত্র জ্যাকের সাহায্যে। এই টেকনোলজি ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছে, অসমেও দেখা গিয়েছে, শিলচর শহরেও হয়েছে। এবার স্থান উদারবন, উদারবন হাসপাতাল রোডে চম্পক রায়ের বাড়ি এটা। এই বাড়িটা 4 ফুট উপর উঠে যাচ্ছে। দেখো, আমি গোটা ঘরটাকে দেখানোর চেষ্টা করব। ঘরের ভেতরে যাব, নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবো, কিভাবে তারা কাজ করছেন সেটাও তোমাদের দেখাবো। তার আগে বলে রাখি, এখানে এই ঘরটাকে তোলার জন্য 120টা জ্যাক ব্যবহার করা হয়েছে। 120টা জ্যাক ব্যবহার করে নির্মাণ সংস্থার কর্মীরা ধীরে ধীরে ঘরটাকে উপরে তুলছেন। ঘরের চারপাশটা আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। ঘরের ভেতরেও যাব। এই যে দেখো, উনি হচ্ছেন নির্মাণ সংস্থার মুখ্য কর্মকর্তা, যিনি এই কন্ট্রাক্টটা নিয়েছেন। এই কন্ট্রাক্টটা নিয়েছেন 3 লক্ষ টাকার বিনিময়ে। তিনি এই ঘরটাকে উপরে তুলছেন। 3 মাস সময় লাগবে। কোর্ট এগ্রিমেন্টের মাধ্যমেই কাজ করে থাকেন তারা। তো আমি চলো ঘরটাকে তোমাদের একবার দেখাই। এই যে দেখো, জ্যাক লাগানো রয়েছে। জ্যাকের উপর লোহার পাত রয়েছে, কাঠের পাত রয়েছে এবং নিচে গাঁথুনি করে 10 ইঞ্চি গাঁথুনি করে তোলা হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটু একটু করে তোলা হচ্ছে। মোট 3 মাস সময় লাগবে এই ঘরটাকে সারিয়ে তুলতে। 3 লক্ষ টাকা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। 3 লক্ষ টাকা নির্মাণ সংস্থাকে দেবেন চম্পক রায়, এবং আনুষঙ্গিক যা খরচ আসবে সেটা ঘর মালিককে বহন করতে হবে। তো এই যে দেখো, নির্মাণ সংস্থার কর্মীরা কীভাবে দেখো একটু একটু করে জ্যাক দিয়ে এই ঘরটাকে উপরে তোলার চেষ্টা করছেন। দেখো, এখানে অনেকজন কর্মী কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। শিলচর শহরে কয়েকটা জায়গাতে এর আগেও এরকম দেখা গিয়েছে। এবার উদারবন্দে প্রথম দেখা যাচ্ছে এই ধরনের চিত্র। দেশের বিভিন্ন স্থানে হলেও এতদ অঞ্চলে এটা অনেকটা নতুন। দেখো, একটু একটু করে কীভাবে দেখো 4 ফুট উপরে ঘরটা উঠে যাচ্ছে। আমরা ঘরের ভেতরে যাব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জয় ব্লকসের জয় ভট্টাচার্য কথা বলবেন নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে, কিভাবে তারা এই কাজগুলো হাতে নেন এবং কিভাবে তারা এই কাজগুলো সাধারণত করে থাকেন সেটা নিয়ে কথা হবে। তো এই মুহূর্তে দেখো, পুরো ঘরটা উপরে উঠে যাচ্ছে 4 ফুট উপরে। আজকাল রাস্তা উঁচু হচ্ছে, মহল্লা উঁচু হচ্ছে, কিন্তু ঘরগুলো নিচে চলে যাচ্ছে। আর যার ফলে জমাজল ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। জমাজলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঘর। একটা স্বপ্নের ঘর এত টাকা খরচ করে বানানোর পর জমাজল সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তো এ ধরনের চিত্র অনেক দেখা গেছে। তো এবার আর সেই সমস্যা নেই। এবার নতুন করে একটা ঘর তৈরি করার পর সেটাকে চট করে ভেঙে ফেলতে হবে না। সেটাকে এভাবেই এই টেকনোলজির মাধ্যমেই তোলা যাবে। এখানে দেখো, চম্পক রায় এই ঘরটাকে 3 লক্ষ টাকার বিনিময়ে অনেকটা উপরে তুলে নিয়েছেন। 4 ফুট উপরে উঠেছে ঘরটা। অবিশ্বাস্য। দেখো, 120টা জ্যাকের মাধ্যমে এই ঘরটা উপরে উঠে যাচ্ছে। এখানে যারা নির্মাণ সংস্থার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা উত্তরপ্রদেশ থেকে এখানে এসছেন। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে এভাবেই ঘর তোলার কাজগুলো করে থাকেন এবং খুব সুন্দরভাবে তারা জ্যাকের মাধ্যমেই ঘরগুলোকে তুলে থাকেন। এখানে দেখো, এই যে দৃশ্যগুলো দেখো, এখানে মোট 30 জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন এই ঘরটাকে তোলার কাজে। আমি এই দৃশ্যগুলো সরাসরি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ঘরের ভেতরটাকে একবার দেখো। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে করিডোর, সব দিকে জ্যাক লাগানো রয়েছে। তো এবার নির্মাণ সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন জয় ভট্টাচার্য। জয়, आप क्या जा सकते हैं, थोड़ा बात कर सकते हैं? मैं जा रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात कर रहा हूँ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা চলো শুনি জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের কথোপকথন। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आपका नाम क्या है? राम किशोर, राम किशोर। Yes. कहाँ से हो? यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ से। तो मैं आपके उदारपुर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे जैक लगा के। उदारपुर में फर्स्ट टाइम है। सालगंगा में से पहले किया, सिलचर में तो हमें 4-5 साल हो गया है। अच्छा। गुवाहाटी में किया, बाकी हमारा ऑल इंडिया का ये परमिट है। तो थोड़ा बताइए कैसे क्या करते हो आप लोग? ये स्क्वायर फीट में जैसे आपका आसाम टाइप है, ढलाई वाला हो गया 2 तल्ला 3 तल्ला, यानी 1 सेकंड फ्लोर से लेकर के फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 5 फ्लोर तक बिल्डिंग होता है। स्क्वायर फीट में आप जैसे आसाम टाइप होगा 220 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अच्छा। तो ढलाई वाला होता है वो 220 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर का, बाकी जो फर्स्ट फ्लोर होगा सबका रेट अलग अलग से लगेगा। तो तकरीबन ये घर कितना फीट उठाओगे आप लोग? ये 4 फीट उठाएंगे। काफ़ी उठाओगे। तो कुल मिला के आपका स्क्वायर फीट में कितना रुपए में कंप्लीट हो जाएगा ये सब? अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा 3 लाख पे हमारा लिया हुआ है। बाकी जो इनका रॉ मटेरियल आएगा तो टोटली 4 से 5 लाख में हो जाना है। अच्छा, अब जो ये ईट गाँथनी किए हो, ये जो ईट गाँथनी किए हो, मतलब इसका नीचे में कोई गड्ढा उड्ढा किया कि ऐसे ही नहीं, एक साइड जैसे तोड़ा? जहाँ में कटिंग किए थे वाल के साइड में, यहाँ से
तो यहाँ से फ्लोर तोड़ के यहीं से इसका वाल जॉइंट कर देंगे। अच्छा बाकी जो है अपना एक खूंटी वाला ये वाला है, अच्छा तो बाद में इसका रोड सीधा करके इसमें खूंटी में वेल्डिंग करके दूसरा रोड फिर जाके इसकी ढलाई कर देंगे। ढलाई कर देंगे। नए से फिलहाल बिठाओगे? हाँ नया से नीचे बेस बना के नया से बिठाएंगे। अच्छा अच्छा, ये मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम देखा, वैसे तो मोबाइल पे देखता ही रहता हूँ लेकिन आंखों से इस फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ। तो कितना जैक आपने लगाया इस घर में? इस घर में लगा हुआ 120 की। 120 जैक लगाया आपने? बाकी सिलचर में बहुत सारा बिल्डिंग उठा रहे हैं, वहाँ लगा हुआ है। तो कितना दिन लग जाएगा ये घर उठाने में? ये 1 मंथ लग जाता है। तो आप जो कंप्लीट काम करके देंगे हाँ। तो आपका ये पुराना फिलहाल समझ लो क्रैक व्रैक नहीं होगा क्या? नहीं, हमारी पूरी गारंटी होती। कुछ अगर वाल में क्रैक आ जाए, ढलाई में क्रैक आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो हमारी पूरी गारंटी होती है। और भूकंप आने से? भूकंप आने से जब तक हम काम करें तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाद में कुछ हो रहा तो उसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं? अच्छा ठीक है। जब तक काम कर रहे हैं इसमें आपका मकान गिर जाए, जो मर्जी हो जाए, हम कोर्ट के साथ एग्रीमेंट करेंगे, बनाएंगे, वो पूरी गारंटी हमारी रहेगी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा।